सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस ब्लॉग में गाइस मेरा सेकंड पेमेंट आया था, तो पैसे का पार्टी में जा रहे चलिए। भाई लोग के साथ जा रहे हैं, मम्मी भी है यहाँ पर, और सारा कुछ दिखाएगा। होटल में कुछ खाएंगे पिएंगे भी, तो सारा कुछ दिखाएगा। ब्लॉग में जुड़े हुए रहिए। तो इस नजरिया पहुँच चुके हैं, यहाँ पर भाई है आगे एक्साइटेड। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके होटल में, होटल गौतम में आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का टेबल वेबल किया है। और मम्मी यहाँ पर है, मम्मी अंडा करी खाएगी और ये भी अंडा करी खास प्लेट हम लोग पनीर चिली ले रहे हैं। तो चलिए खाते हैं, आने देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा बोल रहा है, तो चलिए आने देते हैं, उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे। चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख सकते हैं आ गया अंडा करी, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका रोटी है, और यहाँ पर एक पनीर चिली है हाफ प्लेट, और यहाँ पर है रोटी भुजिया। यहाँ पर देख सकते हैं मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर मम्मी खाना स्टार्ट कर खा बहुत खुश है। बेटी का कमाई से खाना बहुत मजा आता है। फुटबॉल भी चल रहा हूँ। झरिया से आ गए, अभी आए हैं, नहीं 1 घंटा 2 घंटा पहले आए थे। तो सोए हैं, दवाई यहाँ पर खांसी का दवाई खाना है। तो चलिए आज किस ब्लॉग में बस एंड करते हैं। यहाँ पर देखिए सब सोए हुए बच्चा लोग, फिर यह सब सोई हुई है। तो चलिए तब तक के लिए बाय।